Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Dasakam 67 describes how Lord Krishna destroys the pride, that is, the garva of the gopis who had become overconfident in their closeness to him. The gopis, being extremely devoted to Krishna, were filled with immense joy and pride in their special connection with him. They became arrogant in their mind that they were indispensable to Krishna, who in turn corrected their arrogance and deepened their devotion. Finally, Krishna blesses them with a divine joy, showing that true love is free from ego and pride. This Dasakam teaches that the pride in spiritual life, even in devotion, must be removed for true surrender, and love for God should be selfless, not based on attachment or possessiveness. தசகம் 67. கிருஷ்ணருடன் நெருக்கமாக இருக்கிறோம் என்ற பெருமையில் அகந்தை அடைந்த கோபிகளின் கர்வத்தை நாசம் செய்வதை விவரிக்கிறது. கிருஷ்ணரின் மீதான அதீத பக்தியில் ஆழ்ந்திருந்த கோபிகைகள் அவர்களது தனிப்பட்ட உறவை குறித்து பெருமை கொண்டனர். அவர்கள் தாங்கள் கிருஷ்ணருக்கு அத்தியாவசியமானவர்கள் என்றும், தாங்கள் இல்லையேல் கிருஷ்ணன் இல்லை என்ற அகந்தையில் மூழ்கினார்கள். இதை திருத்தி அவர்களது பக்தியை ஆழமாக்க கிருஷ்ணர் முயன்றார். இறுதியாக கிருஷ்ணர் அவர்களை தெய்வீக ஆனந்தத்தால் ஆசீர்வதித்தார். உண்மையான அன்பானது அகந்தையின்றி, கர்வமின்றி இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தினார். இந்த தசகம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் கூட அகந்தையை நீக்க வேண்டும், பக்தியிலும் கூட பற்றுதலும் சொந்தம் கொண்டாடும் தன்மையும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதை கற்பிக்கிறது. ദശകം 67. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോപികമാരുടെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ദശകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള അതീവ ഭക്തിയാലും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം മൂലവും അമിതമായ അഭിമാനവും അഹങ്കാരവും ഗോപികമാരിൽ ഉടലെടുത്തു. ഗോപികമാർ കൃഷ്ണൻ തങ്ങളില്ലാതെ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ ഫലമായി അഹങ്കാരത്താൽ നിറഞ്ഞു. ഇതിനെ ശരിയാക്കാനും അവരുടെ ഭക്തിയെ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുത്തുവാനും കൃഷ്ണൻ തീരുമാനിച്ചു. അവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അവരെ ദൈവികാനന്ദത്തോടെ അനുഗ്രഹിച്ചു. സത്യമായ സ്നേഹം അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു. ഈ ദശകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പോലും അഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്തതുമാകണം എന്നാണ്. ശ്രീമൻ നാരായണീയം ദശകം 67 ശ്ലോക 1. സ്ഫുരത് പരാനന്ദ രസാത്മകേന. സ്ഫുരത് പരാനന്ദ രസാത്മകേന. സ്ഫുരത് പരാനന്ദ രസാത്മകേന. ത്വയാ സമാസാദിത ഭോഗലീലാഃ. ത്വയാ സമാസാദിത ഭോഗലീലാഃ. ത്വയാ സമാസാദിത ഭോഗലീലാഃ. സ്ഫുരത് പരാനന്ദ രസാത്മകേന. ത്വയാ സമാസാദിത ഭോഗലീലാഃ. സ്ഫുരത് പരാനന്ദ രസാത്മകേന. ത്വയാ സമാസാദിത ഭോഗലീലാഃ. സ്ഫുരത് പരാനന്ദ രസാത്മകേന. ത്വയാ സമാസാദിത ഭോഗലീലാഃ. അസീമം ആനന്ദഭരം പ്രപന്നാഃ. അസീമം ആനന്ദഭരം പ്രപന്നാഃ. അസീമമാനന്ദഭരം പ്രപന്നാഃ. അസീമമാനന്ദഭരം പ്രപന്നാഃ. അസീമമാനന്ദഭരം പ്രപന്നാഃ. മഹാന്തം ആപുഃ
मदम् अम्बुज आक्ष्यः महान्तम् आपुः मदम् अम्बुज आक्ष्यः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः 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 असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः 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 असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः